ایک لشکر میں سے ایک سپاہی تھا. اب وہ واقعہ کرتا کیا ہے یہاں پر حانی بن عروہ کیونکہ یہ آپ کے دوست بھی تھے, اب اچھی دوستی ہے, یہ کیا کرتا ہے, کیا تمہیں پتا ہے ایک مسلم بن عقیل کے نام سے کوفے میں اللہ کے رسول کے گھرانے سے آیا ہوا ہے, وہ شخص سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں, یہ کہتے ہوئے دل میں نفاق ہے, دل میں نفرت ہے, دل میں الگ چیز ہے, لیکن ظاہر کیا کر رہا ہے, کہتا ہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے, مجھے اللہ کے رسول کے وہ نواسے کہ پیارے بھائی برادران مسلم بن عقیل سے ملنا ہے, مجھے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے, اور مجھے 3000 دینار بھی موجود ہیں, میں بطور تحفہ انہیں دینا چاہتا ہوں, میں ان کو ایک تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں. تو اللہ اکبر دوستو عزیزوں, 3000 دینار دینے کی بات کی اور پیار بھرا پیغام دیا. تو یہاں پر یہ سمجھے حانی بن عروہ سمجھے شاید یہ کہیں نہ کہیں اہل بیت سے شرکنے والا ہوگا. ابھی مسلم بن عقیل کو جاتے ہیں اور یہاں پر حانی بن عروہ کہتے ہیں کہ اے مسلم بھائی برادران, میرے پاس ایک موکل نامی شخص آیا اور بڑا ہی پیارا اہل بیت سے وہ پیار اور ایمان رکھنے والا شخص ہے, اور وہ آپ کو 3000 دینار بطور تحفہ دینے کے لیے بات کر رہا ہے اور آپ سے ایک ملاقات چاہتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو اے مسلم بن عقیل میں ان کو لے کر آ جاؤں. تو اللہ اکبر دوستو عزیزوں, ہوتا کیا ہے, اب مسلم بن عقیل سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ میرے سے محبت رکھنے والے ہوں گے. اب رہی بات یہاں مسلم بن عقیل کی, حانی کو اجازت دے دیتے ہیں. اب حانی بن عروہ جاتے ہیں اور اس موکل نامی شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جاؤ, مسلم بن عقیل جو ہے تم سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں, تم آ سکتے ہو. پھر بلایا جاتا ہے. اب آگے بڑھتے بڑھتے وہ جو ہوشیار تھا جس کا نام موکل تھا, اب وہ آگے بڑھ کر آتا ہے, مسلم بن عقیل کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. دل ہی دل میں بڑی ہوشیاری تھی, مکاری تھی, پہلی بار میں وار نہیں کرتا, پہلی بار میں ان کو گرفتار نہیں کرتا, اب ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, اسی طرح سے آتا جاتا رہتا ہے, ملاقات کرتا رہتا ہے. 3000 دینار کا جو وعدہ کیا تھا لا کر دیتا ہے. اچھی بات چیت ہوتی ہے اور ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہو کر بیعت بھی کر لیتا ہے. بڑی ہی چالاکی کے ساتھ, جاسوسی کے ساتھ اب ساری چیزوں کو معلوم کر لیتا ہے کہ یہاں پر کس طرح سے کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. دوستو عزیزوں, آگے بڑھتے ہوئے ہوتا کیا ہے, اب ملک شام کا ایک جو ہے باشندہ رہتا ہے, اس کو ایک جو ہے خط ملتا ہے. اب اس خط میں بھی ساری چیزیں جو رہتی ہیں یہاں پر کوفے کے حالات بیان ہوتے ہیں, یعنی جو یہاں پر بیٹھ کر مسلم بن عقیل نے واقعات میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں, آپ مولا حسین آ جائیں. تو اس حالات کے اس خط کو کیا کرتا ہے, چونکہ یہ بھی باشندہ کفار میں ملا ہوا تھا, ان یہودیوں میں ملا ہوا تھا, اس خط کو آگے بڑھا دیتا ہے, کیونکہ یہ جانتا تھا کہ کسی طرح سے مولا حسین کو یہاں پر بلایا جائے اور یہاں پر ان کو جو ہے درعام شہید کیا جائے. لیکن دوستو اسلامی نظر کوئی فتنہ برداشت خواتین, ہوتا کیا ہے, آگے بڑھتے بڑھتے اب یہ جو ہوشیار موکل نامی شخص ہوشیار تھا, اب وہ 3 دن گزرتے ہیں. اتنے میں عبید اللہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے عبید اللہ, تو تمام چیزیں میں نے ایسی دیکھی ہیں, حانی بن عروہ کے گھر میں وہ رکا ہوا ہے, چلو ہم جاتے ہیں اور اس کو لے کر آتے ہیں. تو اتنے میں حانی بن عروہ کو عبید اللہ بلاتا ہے, ارے دربار میں اعلان کرتا ہے, اے حانی بن عروہ, تم نے ہم سے بغاوت کی ہے اور تم جانتے ہو کہ ہم سے بغاوت کرنا یعنی تم اپنی جان کو کھو بیٹھو گے. تو بتاؤ مسلم بن عقیل کو کہاں چھپا کر رکھا ہے. اب مسلم بن عقیل کی بات جب آتی ہے, حانی بن عروہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مکاری یقیناً موکل نامی جو شخص آتا جاتا تھا ملنے کے لیے, یقیناً اس نے کی ہے, کیونکہ موکل بھی اس مقام پر موجود تھا. موکل دربار میں موجود کھڑے ہو کر مسکرا رہا تھا اور اس مقام پر یزید کبھی کہہ رہا تھا, اے حانی بن عروہ جاؤ, اگر تمہاری جان سلامت چاہتے ہو تو بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے, تم مجھے مسلم بن عقیل کو دے دو, میں تمہیں رہا کر دوں گا, میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل کی بات جب آتی ہے تو ایک ایمان کا جذبہ دیکھیے, موت سامنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ یزید پر کہہ رہا ہے, چاہتے ہو اگر جان کی سلامت تو بتاؤ
کہاں مسلم بن عقیل ہے، لیکن قرآن جاؤ یہ ایمانی الفاظ پر اس مقام پر حامی بن عروہ اللہ کے وہ شعر کہتے ہیں کہ اے عبید اللہ، اے عزیز فرید، مجھے میری جان اگر لینا چاہتا ہے تو لے لے، میرے سر کو قلم کرنا چاہتا ہے کر دے، لیکن میں وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کا پتہ نہیں بتاؤں گا، میں وہ کہاں ہے اس کا پتہ نہیں بتاؤں گا، بے شک تو میری جان لیتا ہے تو لے لے، جان جائے تو جائے ایمان نہ جائے، یہ کہتے سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں تو اتنے میں اسے غصہ آتا ہے، چھڑی نکالتا ہے، اللہ اکبر، ایک وار کرتا ہے، پھر اسی طرح سے آگ کے ناک پر وار کرتا ہے تو ناک کی ہڈی ٹوٹتے ہوئے نیچے گر چلی جاتی ہے، خون بہ رہا ہے، اللہ اکبر، حالت اتنی زیادہ بری ہوتی ہے کہ آگے بڑھتے مارتا رہتا ہے، تلوار نکال کر خطر قلم کر دیتا ہے، اسی مقام پر آپ جان شہادت نوش فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، دوستو عزیزو، ایمان کی حالت کی آپ نے حق کو نہیں چھوڑا، صبر کرتے ہوئے اسی مقام پر کربلا کی داستان دوستو عزیزو، اللہ اکبر، جنہوں نے حق اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، وہاں پر چاہتے تو وہاں پر وہ بول سکتے تھے کہ مسلم بن عقیل میرے گھر پر چھپے ہوئے ہیں، میں نے انہیں فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، لیکن نہیں، ان کو جان پیاری نہیں تھی، ایمان پیارا تھا، ایمان والے پیارے تھے، تو حامی بن عروہ نے اپنی جان کو دے دی، ایمان کو بتا دیا۔ تو دوستو عزیزو، یہ خبر سیدھے جا کر مسلم بن عقیل کو ملتی ہے، تو مسلم بن عقیل جیسے ہی خبر سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان حال اسی وقت اس مقام سے اٹھتے ہیں اور دوسرے مقام پر جاتے ہیں، پوچھا در بدر ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل اتنا پریشان کیوں ہو رہے تھے، چاہتے تو وہی جان اپنی قربان کر دیتے تھے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے دوستو عزیزو۔ عزت مآب پردہ خواتین، محترم پیارے بچوں، اس مقام پر مسلم بن عقیل اپنی جان کی سلامتی کیوں چاہ رہے تھے؟ کیونکہ انہیں خبر پہنچانے کی کوفے کے حالات اچھے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے خط لکھ دیا تھا مولا حسین کے نام۔ اب وہ سمجھ چکے تھے شاید مولا حسین سفر پر نکل گئے ہوں گے، اگر وہ یہاں آئیں گے تو یقیناً یہ جو ہے یزید تڑپائیں گے، تکلیف دیں گے، اسی لیے مسلم بن عقیل چاہتے تھے کسی طرح سے میں انہیں خبر پہنچا دوں کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں اور وہ واپس لوٹ جائیں۔ تو اسی شرط پر، اسی گما میں، اسی جو ہے ایمان کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ آپ جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی ادھر تو کبھی ادھر جاتے رہے کہ کسی طرح سے اللہ کے رسول کے نواسے کو خبر پہنچ جائے۔ لیکن دوستو عزیزو، ہوتا کیا ہے، در بدر بھٹکتے بھٹکتے ایک اور مقام پر آتے ہیں، تو اس مقام پر جاتے ہیں جس کا نام محمد انس رہتا ہے۔ اب اس مقام پر آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو دوستو عزیز سامعین حضرات اس گھر میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ پھر اب جو محمد انس تھے، جیسا نام تھا ویسی برکتیں تھی، اللہ کے رسول کا جو نام رکھا گیا تھا ویسا ہی ان کو جو ہے نوجوان جو ہے بڑی برکتوں والا تھا اور وہ ایمان والا تھا، وہی اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا۔ تو وہ مسلم بن عقیل کو دیکھتا ہے تو مبارکبادی دیتا ہے، اپنے گھر بلاتا ہے، پھر گھر میں جاتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، دوستو عزیزوں، آپ کو جو ہے ایک دن آرام کرنے کو ملتا ہے۔ پھر اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ اے بھائی محمد، یہ کوفے کے حالات کو سارا کچھ میں نے ایک خط میں لکھا امام مولا حسین کو کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، اب ہو سکتا ہے مولا حسین یہاں تیاری کرتے ہوئے سفر کے لیے نکل چکے ہوں گے، لیکن یہاں یزید اور طلیب کے یہ ارادے، یہ منصوبے ہیں کہ وہ انہیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ کسی طرح سے میرے بھائی محمد تم میری مدد کرو، میں کسی طرح سے انہیں خط لکھنا چاہتا ہوں، کوفے کے حالات بتانا چاہتا ہوں، اور جو وہ سفر کے لیے اگر نکل چکے ہیں تو خدا انہیں واپس لوٹنے کے لیے میں بتا سکتا ہوں، میری جان جائے تو جائے، لیکن اللہ کے رسول کے نواسے، اللہ کے رسول نے یہ ان سے محبت فرمائی ہے، انہیں پیار کیا ہے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ یہاں آ جائیں اور انہیں قتل کر دیں۔ اللہ اکبر، دوستو عزیزوں، یہ کہتے ہوئے سارے چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو یہاں پر محمد انس نامی وہ نوجوان کیا کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے دوستو عزیزوں، یہاں پر ایک جماعت، بڑی جماعت تیار کرتا ہے، یزید طلیب، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں
की जमात बड़ी बड़ी फौज को लगा देता है, इसलिए बड़ी से बड़े सिपाही मौजूद रहते हैं। मुस्लिम बिन अकील को जाओ ढूंढो, चप्पा चप्पा ढूंढो, हर मस्जिद में, हर गली में ढूंढो, हर घर में जाओ और ढूंढ कर तुम मुस्लिम बिन अकील को निकाल कर पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ। जो ही पकड़ कर लेकर आएगा मैं उसे अच्छा सा अच्छा इनाम नवाजूंगा। अब तमाम ने इनाम के लालच, इनाम की ख्वाहिश में हर एक ने अपनी अपनी बहादुरी दिखाना शुरू कर दिया। तमाम अपनी तलवारों को नंगे करते हुए, कमानों पर लेते हुए, तीरों लेसों के बहाने निकल पड़े। तमाम जो भी जाहिल थे वो सारे सिपाही, यजीदी लश्कर हर एक गली गली में, हर एक कूचे कूचे में मुस्लिम बिन अकील को ढूंढने लगे। अब मुस्लिम बिन अकील मोहम्मद अनस के घर पर तशरीफ आ रहा है। अल्लाह अकबर। अब यहाँ से जो लश्कर था वो बहुत बड़ा लश्कर था जो मुस्लिम बिन अकील को ढूंढ रहा था। उबैदुल्लाह यहाँ चैन से नहीं बैठ रहा था, तमाम के तमाम लश्कर को भेज रहा था और वो भी खुद तलाशी कर रहा था। बहरहाल दोस्तों अजीजों, मगर मुस्लिम का कुछ पता न चल सका तो वो गुस्से में आने लगा, किसी तरह से मालूम करो क्या वो कहाँ है। तो मोहम्मद बाबिल आके वो क्या करते हैं, मोहम्मद को पकड़ते हैं, यानी मोहम्मद जो नौजवान थे मोहम्मद अनस को पकड़ कर लेकर आते हैं, उबैदुल्लाह के पास तशरीफ लेकर जाते हैं। तो कहते हैं ऐ मोहम्मद, अगर तू तेरी भलाई चाहता है तो हमने सुना है शायद हो सकता है तू अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, तू अहले बैत से चाहत रखने वाला है, तो बता क्या तेरे घर पर मुस्लिम बिन अकील आया हुआ है। तो मुस्लिम बिन अकील के ताल्लुक से मोहम्मद अनस कहते हैं ऐ बुज़दिल, ऐ यजीद पलीद, हाँ मेरे दिल मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, मैं उन पर फिदा हूँ, मेरा दिल उन पर फिदा है, मैं अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला हूँ। अगर वो चाहते तो खामोश रह सकते थे, अगर वो चाहते तो झूठ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने हक पर रहकर हक बताई और सबर करते हुए उन्होंने बताया मैं उनके गुलामों में से एक अदना गुलाम हूँ, यकीनन यदि अल्लाह के रसूल के नवासे से मोहब्बत करने वाला हूँ। ऐ नादान शख्स, मैं उन्हें तुम्हें हवाले करने वाला नहीं। तो गुस्से में आया, तलवार को निकाला और एक तलवार से आपके सर मुबारक को वार किया तो आपका सर दो टुकड़ों में तब्दील हो गया। आप शाम शहादत में फरमाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों अजीजों, इस तरह से एक और नौजवान ने अल्लाह के नाम में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। दोस्तों अजीजों, सामने हज़रात, इस फरमा पर लंचिंग ख़वातीन लानत को मौके जाने पर आगे बढ़ते हुए इसी तरह से अब एक और नौजवान ने शहादत को पा लिया। अब आगे बढ़ते हुए क्योंकि यहाँ पर वो नौजवान के साथ उनका बेटा भी मौजूद था, मासूम बच्चा है, अब वो भी आगे बढ़ते हुए गया और कहने लगा अगर तुमने मेरे बाप का सर कलम किया है तो मुझे भी शहादत मंजूर है, मैं भी उनका पता बताने के लिए तैयार नहीं। एक बच्चे का ईमान देखिए दोस्तों, अल्लाह अकबर। आगे बढ़ता है और उस बच्चे को उन्होंने क्या किया, बड़ी लश्कर ने आपको शहीद कर दिया और आपने भी आखिर शहादत का जाम नोश फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते अल्लाह अकबर, मुस्लिम बिन अकील के ये वाक़यात इतने वाक़यात हैं बिल्कुल यहाँ पर जिनहार ऐसी हालत में होने लगी। दोस्तों अजीजों, ये जो सिपाही थे, जो घोड़े थे, इनकी जो तलवारें थी तमाम में रखी ना जा रही थी क्योंकि यजीद पलीद बेचैन हो चुका था। इसी तरह से मुस्लिम बिन अकील को पकड़ लिया जाए। उबैदुल्लाह जहाँ पर लोगों को तैयार करते हुए फिर से ऐलान करने लगा, हिंदोरे पिटवाने लगा, जो कोई मुझे इनका सर ला कर देगा, जिंदा हो या मुर्दा हो, ला कर दो तो मैं उसे बेशुमार इनामात से नवाज दूंगा। तो अल्लाह अकबर। दोस्तों अजीजों, अब दिन रात सिपाही ढूंढने लगे। अब यहाँ पर एक तरफ सिपाही मौजूद हैं, दुश्मनाने लश्कर मौजूद है, एक तरफ यहाँ पर बिना अक्षर के मुस्लिम बिन अकील कभी इधर उधर, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर जा रहे हैं। न खाने को खाना है, न पीने को पानी है, किसी न सोने को चैन से राहत है। तो दोस्तों अजीजों, कभी चौखट ढूंढे तो कभी घर के लिए साया ढूंढे, घूमते घूमते दूर जाते हैं, फिर आखिर एक चौखट पर घर की जाकर थक कर बैठ जाते हैं। 2 दिन 3 दिन के प्यासे भूखे आगे बढ़ते बढ़ते एक चौखट पर जाकर बैठते हैं। अब खामोशी से बैठ गए जब उस घर से एक माँ, एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। जैसे ही उस औरत ने दरवाजे को खोला तो देखते हैं कि मुस्लिम बिन अकील उसकी चौखट पर बैठे हुए हैं। मोहतरम प्यारे बच्चों,
तो मुस्लिम बिन अकील को वो बूढ़ी औरत देखती है तो कहती है तुम कहाँ से आए हो, आखिर क्या बात है। तो मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ऐ माँ मैं मुसाफिर हूँ, थका हुआ हूँ, खाने के लिए खाना मैसर नहीं, पीने के लिए पानी मैसर नहीं, बड़ी प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा पानी मुझे दे दे, अगर थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। दोस्तों आप पानी तलब करते हैं तो थोड़ा सा पानी आप ला कर देते हैं, उस पानी को पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए वो जो है पानी पीकर जो नोश होता है पानी को नोश करवाते हैं। मुस्लिम बिन अकील वो बूढ़ी औरत कहती है ऐ नौजवान शख्स पानी को पी चुके हो, बताओ अब क्या चाहिए, अब किस लिए तुम यहाँ पर ठहरे हुए हो, किस लिए बैठे हुए हो। तो मुस्लिम बिन अकील की आंखों में आंसू आने लगते हैं और कहते हैं हजारों उलझने हैं मेरे जहन के अंदर, मैं अल्लाह के रसूल के नवासे का चाहने वाला, मौला हुसैन का चाहने वाला, मैं उन्हीं के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ के लोगों ने खत लिखे थे, यहाँ के लोगों ने बेशुमार खत लिखे, क्या आप आ जाएं हम आपके हाथ पर बैठ करेंगे। लेकिन मैं जब यहाँ के हालात जानने के लिए आया तो यहाँ के दिन तो कुछ और ही है, यहाँ के हालात तो कुछ ही और ही है। लेकिन मैं खत लिख चुका हूँ मौला इमाम हुसैन को, यहाँ के हालात अच्छे हैं। तो अल्लाह अकबर सारी की सारी बातों को बताते हैं और मैं खत में लिख चुका हूँ खुशखबरी है, सलामती है, या मौला हुसैन आप टूटे चले आए लेकिन यहाँ के हालात बिगड़ रहे हैं। ऐ माँ मेरे जहन में बेशुमार उलझने हैं। पहली उलझन ये है कि मौला हुसैन अगर सफर के लिए तय कर चुके हैं, अगर यहाँ आ जाएंगे तो मेरे लिए मुश्किल है, मैंने जो उनसे वफा की थी उसमें दगा हो जाएगी। दूसरी उलझन मालूम नहीं मेरे बच्चे कहाँ पर हैं और उनकी अमानत कौन कर रहा है, उनकी हिफाजत कौन कर रहा है। दूसरी बात तीसरी बात ये है कि दुश्मनों को मेरा सर चाहिए और चौथी बात ये है कि मेरे ही लोग मेरे ऊपर आफत बन चुके हैं। अल्लाह अकबर हजारों उलझने हैं माँ, आखिर बताऊं तो क्या बताऊं। ये कहते हैं सारी चीजों को बताते हुए आप खामोश हो जाते हैं। फिर इतने में जो है दोस्तों वो औरत कहती है, वो बूढ़ी औरत कहती है ऐ मुस्लिम बिन अकील अगर तुम अल्लाह के रसूल के घराने से मोहब्बत रखने वाले, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हो तो मैं भी एक अल्लाह मोहब्बत करने वाली औरत हूँ, मैं भी आशिक रसूल हूँ। खुदारा तुम मेरे घर के अंदर चले आओ, मैं अमान देती हूँ, मैं एक अमानत देती हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको घर के अंदर बुलाते हैं, फिर कमरे में उन्हें छोड़ते हैं, फिर जाकर आगे बढ़ते हुए दोस्तों खाने के लिए खाना देते हैं। तो अब यहाँ पर मुस्लिम बिन अकील खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सैराब होकर क्योंकि भूखे प्यासे थे, खाना खाकर जो है शुक्रिया अदा करते हैं उस बूढ़ी औरत का। फिर जो है आगे बढ़ते हुए क्योंकि थकान भी बहुत ज्यादा थी, थकान से चूर थे, जख्मों की हालत में थे, अब उस मकाम पर क्या करते हैं आराम करने के लिए थोड़ी देर लेट जाते हैं। अब चूंकि सो गए थे इतने में उस जो है बूढ़ी औरत का बेटा आता है, दोस्तों अजीजों घर तशरीफ लेकर आता है। अब जो शख्स आया आकर पूछने लगा ऐ माँ मैं देख रहा हूँ तू कुछ परेशान नजर आ रही है, तू कुछ परेशान लग रही है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है तो उससे छुपा रही है, बता क्या बात है। अब वो जो नौजवान उसका बेटा था वो लश्कर यजीद का एक सिपाही था। अब यहाँ पर माँ कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर वो पूछने लगता है नहीं कोई ऐसी बात है तो तुम उससे कह नहीं रही है। इतने में वो कहती है कि हाँ ये अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला अल्लाह के रसूल के प्यारे नवासे का बिरादर मुस्लिम बिन अकील मेरे घर आया है, हमारा मुकद्दर जाग चुका है। ऐ मेरे नौजवान बेटे हमारा मुकद्दर जाग चुका है। अल्लाह अकबर। ये बूढ़ी औरत ईमान वाली अपने बच्चे से कहती है ऐ बेटे हमारा मुकद्दर चमक गया, हमारे घर अहले बैत का एक आशिक रसूल आया हुआ है, अल्लाह के रसूल के नवासे का बिरादर मुस्लिम बिन अकील आया हुआ है। तो वो कहता है ऐ माँ मुकद्दर चमका है, मैं जैसे ही सुबह होगी देख मैं क्या करता हूँ। अल्लाह ये जो सिपाही लश्कर में से एक सिपाही था
बज़ार जाता है उबैदुल्लाह के पास। सुबह जैसे ही होती है ये इधर से इधर सारी रात गुजार देता है। जैसे ही सुबह होने की उबैदुल्लाह के दरबार में जाता है और कहता है, सरदार मेरा इमाम तैयार रखना, मैंने मुस्लिम बिन अकील की खबर को पा ली है, मैंने उसका पता कर लिया है, वो मेरे घर है। जैसे ही कहना था उबैदुल्लाह खुश हो जाता है और बड़े लश्कर के साथ, तलवारों के साथ, घोड़ों के साथ जो है लश्कर को भेजता है। तो जैसे ही वो लश्कर आगे बढ़ता है, अल्लाह अकबर दोस्तों अजीजों, वो जो बूढ़ी औरत थी वो माँ घर के बाहर निकलती है और अपने बेटे को देखती है तो आंखों में आंख रखती है और कहती है, तू मुझे पैदा होने से बेहतर था, तुझे मर जाता। अरे तूने क्या किया, हमारे घर मुकद्दर चमक रहा था, हमारे घर ईमान वाला आया था, लेकिन तूने जाकर उसकी मुखबरी कर दी, तूने जाकर ये खबर पहुंचा दी, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तूने तो अपने ईमान को गवा बैठा। अल्लाह अकबर। वो माँ ये कहती हुई रोती हुई दिलाती हुई आगे बढ़ती है और कहती है, वो माँ का वो ईमान का एक अलामत देखे दोस्तों अजीजों, वो एक बूढ़ी औरत का जज्बा देखे दोस्तों अजीजों, आगे बढ़ती है और कहती है, पहले मुझे मारो फिर जाकर मुस्लिम बिन अकील को पकड़ो। अल्लाह अकबर। ये ईमानी जज्बा औरत का था दोस्तों अजीजों। आगे बढ़ती जाती है तो तमाम लश्कर है और उसका खुद का बेटा भी मौजूद है। उस औरत पर एक बार करते हैं और वहां पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो पूरी औरत भी शहीद हो गई, उसका सगा बेटा खड़े होकर देखता रहा। यकीन जानो दोस्तों अजीजों, जब ये दिल पर सियासत का, माल का, पैसे का जंग लग जाता है तो ये दिल कोई बुराई, कोई अच्छाई नहीं देखता, इसीलिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं देखता। इसीलिए अपने दिल को पाक रखना जरूरी है। अपने दिल को माल से, पैसे से दूर रखते हुए इस दिल को अल्लाह के जिक्र में लगाना जरूरी है। माल और दौलत लेकर हम जाने वाले नहीं है, याद रखो दोस्तों। हम सब जाएंगे तो यकीनन खाली हाथ ही जाएंगे। बहरहाल तमाम तफसील से वाक़यात कराते हैं। अब मुस्लिम बिन अकील को ढूंढने के लिए अंदर सीधे उस घर के अंदर दरवाजे को तोड़ते हुए लश्कर दाखिल होता है। मुस्लिम बिन अकील भी कहाँ मानने वाले थे, अपनी कमान में से तलवार को निकालते हैं और मैदान में उतर जाते हैं। एक बार एक जहन्नम रसीद होता जाता है। अल्लाह अकबर। आपकी तलवार में वो ताकत थी और आपके बाजुओं में वो ताकत थी। हर एक को जहन्नम रसीद करते हुए लड़ते आपके ऊपर दीवार हो रहे हैं, आप भी जख्मी हो रहे हैं, आप पर पसीना तारी खून निकल रहा है। उस बरूदहान हालत में भी निहत्ते अकेले उस तमाम लश्कर से लड़ रहे हैं। इतने में कुछ देर होती है, थक जाते हैं, सिपाही भी थक जाते हैं, जो लश्कर था वो भी थक जाता है, बैठ जाते हैं। इतने में कुछ लोग कहते हैं कि हम अमान देते हैं, अरे भाई हम अमान देते हैं, यानी हम एक अमानत देते हैं कि तुम अपनी तलवार को कमान में रख लो और हमारे साथ आ जाओ, हम बात करेंगे उबैदुल्लाह से, जो कुछ होगा बातचीत होगी, बातचीत करके तुम्हें दोबारा रवाना कर देंगे, हम हिफाजत करते हैं तुम्हारी, हम अमानत देते हैं तुम्हारी। खुदारा अब तुम भी थक चुके हो, हम भी थक चुके हैं, हमारे भी कई लोगों को तुमने जहन्नम नसीब कर दिया है और तुम भी जख्मी हालत में हो। तो भलाई इसी है कि बातचीत करके, सुलह करके, बातचीत करके बात हो जाए तो इसमें बेहतरी है। तो आप ये समझते हैं कि हाँ शायद हो सकता है कि बातचीत करेंगे, इन्होंने तो मेरी अमानत ले ली है, अमानत ले ली है। तो आप यहाँ पर मुस्लिम बिन अकील समझते हैं शायद हो सकता है कि ये मेरी सुलह करेंगे, मेरी बात को मान लेंगे। दिल्ली दिल में ये बात को लिए हुए, क्योंकि आप भी थक चुके थे, आप भी प्यासे थे, क्योंकि एक बार आपके होंठ पर ऐसा लगा था कि ये होंठ कट चुका था, ये होंठ पर एक बरसात ने ऐसा वार किया कि वो आर पार कट गया और आपके दो दांत टूट चुके थे। ऐसी दर्द भरी हालत के अंदर दोस्तों अजीजों खामोशी से कहने लगे, अगर तुम अमानत लेते हो, अगर तुम मेरी अमान लेते हो, सुलह की बात करते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मुझे उसके दरबार में लेकर चलो। ये दोस्तों अजीजों सामने नजर आती फतमा फरमाइश ख्वातीन मुस्लिम बिन अकील आगे बढ़ते हुए एक खच्चर पे चढ़ते हैं, खच्चर पर बिठाया जाता है, यानी सवारी होती है खच्चर
اب اس سواری پر چڑھتے ہیں. اب تمام جو دشمن تھے, جو یزیدی فوج تھی, یزید میں خوش ہو رہے ہیں, ہم نے کیسے بھی انہیں جو ہے لے کر جا رہے ہیں, جیسے ہی دربار میں جائیں گے ہم انعام کو پالیں گے. دل میں وہ دہا بازی رکھتے ہوئے, منہ پر وفاداری دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں. جیسے ہی دربار آتا ہے, مسلم بن عقیل کے پاس سے یہ ایک سپاہی تلوار کو چھین لیتا ہے. جیسے ہی تلوار کو چھینا گیا, آپ کی زبان سے نکلتا ہے, وہ تلوار کو چھین کر وہ سپاہی کہتا ہے, شاید ہو سکتا ہے میں تمہاری تلوار کو واپس کر دوں, شاید ہو سکتا ہے میں تمہاری تلوار کو واپس کر دوں. تو وہاں پر مسلم بن عقیل کہتے ہیں, اے بدبخت, تو شاید کیوں کہتا ہے, مجھے معلوم ہے تیرا ارادہ کیا ہے, مجھے خبر ہو چکی ہے تیرا ارادہ کیا ہے, میں جان چکا ہوں, جا میری تلوار کو لے جا. اللہ اکبر. دوستو, میرے دربار کے اندر بیٹھا ہوا کا تخت پر خوش ہو رہا ہے, میرے دربار میں وہ کفار یزید پلیت کا لشکر بیٹھا ہوا ہے. اب زخمی حالت یہ بھی ہٹے مسلم بن عقیل, اللہ کے رسول کے پیارے امام مولا حسین کے نواسے کے برادران عزیزم مسلم بن عقیل نہتے بھوکے پیاسے, اور آپ جنگ لڑتے لڑتے ہر مقام پر زخمی حالت خون بہ رہا ہے, اور آپ کا ہونٹ کٹا ہوا ہے. اتنے میں اللہ اکبر. دوستو, آپ جو ہے تھوڑا سا پانی طلب کرتے ہیں, جیسے ہی پانی طلب کرتے ہیں اس پانی کو پینے لگتے ہیں, تو اس پانی کو جو جیسے ہی آپ اپنے لبوں سے لگاتے ہیں تو پانی پیا نہیں جا رہا ہے, پانی بہ رہا ہے, پانی نکل رہا ہے, آپ کے ہونٹ کٹ چکے ہیں. اللہ اکبر. تصور کیجئے اگر ہمیں تھوڑا سا ہونٹ کو کچھ زخمی حالت ہو جاتی ہے, تھوڑا سا کٹ جاتا ہے تو ہمیں ٹھیک سے کھایا نہیں جاتا. تو اس مقام پر مسلم بن عقیل پر ایک تلوار ایسے لگی تھی کہ آپ کے ہونٹ کٹ چکے تھے, پانی پیتے تو باہر آ جاتا. حلق سوچ رہا ہے, اس کو محسوس کیجئے میرے دوستو عزیزوں کہ کیا درد آپ نے محسوس کیا ہوگا. اس حالت میں بھی آپ نے حق کو اور صبر کو نہیں چھوڑا. یہی راستہ ہمیں کربلا کی سزائیں دیتی ہیں, یہی قربانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمانی جذبہ کیا ہوتا ہے. اس مقام پر مسلم بن عقیل اللہ اکبر. دوستو عزیزوں, خاموشی کے ساتھ صبر کے ساتھ اس پیالے کو لیتے ہیں اور چھوڑ کر کہتے ہیں, مجھے یہ پانی نہیں, اب مجھے آگے کوسا کا بھی پانی نصیب ہوگا. مجھے اب دنیا کا پانی ختم ہو گیا مجھ پر, اب میں جو پیوں گا تو وہ آگے کوسا کا پانی پیوں گا. اللہ اکبر. یہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے. پھر آگے بڑھتے ہوئے جو ہے مسلم بن عقیل کے سامنے اللہ کہتا ہے, اب تیرا سر اور میری تلوار ہوگی. تو اتنے میں کہ مسلم بن عقیل کہتے ہیں, میری کچھ وصیت ہے, میری کچھ خواہش ہے, آپ مجھے مارنے سے پہلے میری کچھ باتیں ہیں, مجھے بتانا ضروری ہے. تو دوستو عزیزوں, انہی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی موجود رہتا ہے, تو اس کو جو ہے مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں, اور مسلم بن عقیل دیکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں, اے شخص میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں. تو عبید اللہ اجازت دیتا ہے, جاؤ اے مسلم بن عقیل, تم اپنی آپ کی خواہش کو بھی پوری کر لو, جو چاہتے ہو بات کو کر لو. تو آپ بیچ میں بیٹھے تو آگے بڑھتے ہوئے اس بیچ شخص میں کو بیٹھے بتاتے ہیں, وہ شخص ڈرنے لگتا ہے, گھبرانے لگتا ہے. تو اسے کہتے ہیں, اے بھائی, تو یہ خبر پہنچا دینا مولا حسین تک, یہ خط پہنچا دینا کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. خدایا تو اس بدبخت قریب کو نہ کہنا, یہ میری امانت ہے, تو مسلم یہ نبی کی امانت ہے, تو مولا حسین تک پہنچا دینا. لیکن وہ بھی کفار میں شامل تھا, وہ بھی یزید پلیت کے لشکر میں سے ہی تھا, لیکن وہ بھی نہیں حالات جانتا تھا. اب آگے بڑھتے ہوئے ہوتا کیا ہے دوستو, اللہ اکبر. آگے بڑھتے بڑھتے جب روایت ہے تو اس مقام پر وہ سارے کوفے کے حالات کو جو ہے بیان کرتا ہے. پھر دوسری وصیت کرتا ہے کہ معلوم نہیں میرے بچے کس حالت میں ہوں گے, میرے بچوں کے تعلق سے ان کو اس خط میں نے لکھا ہوا ہے, اس کے تعلق سے بھی تو خصوصیت کے ساتھ جو ہے اس خبر کو بھی پہنچا دینا. تو وہ ڈرتے گھبراتے, وہ جو ظالم تھا آگے بڑھنے سے قدموں کو پیچھے کر رہا تھا, عبید اللہ کا ڈر تھا, وہ بھی عبید اللہ اشارہ کرتا ہے, جاؤ آگے بڑھو, جو کچھ بھی ہوتے ہیں سن لو. اب ساری باتیں ہوتی ہیں, تمام چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے, تو بات چیت ہو جاتی ہے. عبید اللہ کہتا ہے, اے مسلم بن عقیل, ہو گئی تیری بات, تو آجا میری تلوار ہو دینا ہے, ڈر لگ رہا ہے. تو مسلم بن عقیل کہتے ہیں, نہیں, اللہ اکبر. ایمانی جذبہ. پھر روتا کیوں ہے, جان چاہتا ہے
तेरी जान को बख्श दूं। अल्लाह अकबर। इन अल्फाज पर गौर कीजिए दोस्तों अजीजों। मुस्लिम की नकील जख्मी हालत के अंदर पीने को पानी दिया तो पानी पिया नहीं जा रहा, होंठ कटे हुए, हर जिस्म के आज़ा पर जख्मी हालत में खून में लथपथ वो निहत्ते अकेले ये ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जिनको जानना पहचान है। कूफे के अंदर आप मदीने छोड़कर कूफे अकेले आए हुए हैं। सामने जो है लश्कर दुश्मन का लश्कर, सामने उबैदुल्लाह और उसके हाथ में तलवार, और वो कह रहा है क्यों रो रहा है मुस्लिम बिन अकील, क्या तुझे तेरी जान प्यारी है, बता क्या डर गया मुझसे, क्या मेरी तलवार से डर गया। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए मुस्लिम बिन अकील पर, इन अल्फाज पर। मोहतरम प्यारे बच्चों, अपने अंदर ईमान का जज्बा पैदा करो। मुस्लिम बिन अकील के अल्फाज को सुनो। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ऐ बद्दाद, ऐ जहन्नुमी, तुझे क्या मालूम मैं किस लिए रो रहा हूँ। मुझे मौला हुसैन का डर है, मुझे मौला हुसैन की फिक्र है, मेरे अल्लाह के प्यारे रसूल के नवाजे की फिक्र है। मालूम नहीं वो किस हालत में होंगे, मालूम नहीं शायद वो कूफे के लिए तैयार हो चुके होंगे। मैंने यहाँ के हालात अच्छे हैं ये कहकर खत लिख दिया हूँ, शायद वो आ रहे होंगे। मुझे इसी बात का गम है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ, मैं उनकी फिक्र करके रो रहा हूँ। आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हात है, चाहते तो उस वक्त अपनी जान को बचा सकते थे, चाहते तो उसके हाथ पर बैयत कर सकते थे, लेकिन आपने हाथ पर बैयत नहीं की। ये वफा होती है दोस्तों, ये मोहब्बत होती है दोस्तों। वफा और मोहब्बत उस वक्त जब तलवार गर्दन पर रखी गई हो। अल्लाह अकबर। जिन्होंने हक और मोहब्बत के साथ आपने अपने आप को कुर्बान करना मंजूर किया, लेकिन हाथ पर बैयत करना मंजूर नहीं किया। जिन्होंने हक परस्ती में अपनी जान को लुटा दिया। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे मौला हुसैन की फिक्र सता रही है, मुझे उनकी याद सता रही है, मुझे फिक्र है कहीं वो सफर के लिए ना निकल जाए। अगर वो यहाँ आ जाएंगे क़यामत से पहले क़यामत हो जाएगी, मैं अल्लाह के रसूल को क्या वो दिखाऊंगा, अल्लाह को क्या वो दिखाऊंगा। इसीलिए ये फिक्र में मैं रो रहा हूँ। बद्दाद, तेरी तलवार से डरता हूँ, ना तेरे हाथ से डरता हूँ, ना तेरे बार से डरता हूँ। ये जान दी हुई अल्लाह की है, अगर वो लेना चाहे तो ले ले, मैं उसके हाल पर कुर्बान हूँ और मैं उसकी मर्जी में राजी हूँ। अल्लाह अकबर। ये कहना था गुस्से में आता है, एक बार करता है, जब आप जख्मी होते हैं। अब दोस्तों रज़ीज़ों सामने हज़रात के पदमा परदानशीन ख़वातीन, अल्लाह अकबर। यहाँ पर ये थमता नहीं, यहाँ पर ये खामोश नहीं होता। मुस्लिम बिन अकील दो बार करने के बाद शहादत आप जामे शहादत नोश फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद होता क्या है, मुस्लिम बिन अकील को बड़ी इमारत पर लेकर जाता है, इमारत पर ले जाकर इमारत से नीचे लाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, इसी तरह से लगातार करता रहता है। ऐ नौजवान भाइयों, मेरे दोस्तों अजीजों परदानशीन ख़वातीन, कान खोल कर सुनो। ये जो कुर्बानियां हैं इतनी आसानी से कुर्बानियां नहीं हुई। मुस्लिम बिन अकील को मार कर दिया गया, आपको शहीद कर दिया गया, लेकिन वो बद्दाद उबैदुल्लाह ने क्या किया, बड़ी इमारत पर चढ़कर ऐलान किया जाओ और उन्हें इमारत से नीचे फेंको। नीचे फेंका गया, फिर से उठाया, फिर से फेंका, फिर से उठाया, फिर से फेंका। तारीख ने लिखा, तारीख के सफात करने किया गया। जब आखिर में वो जो है हजरत मुस्लिम बिन अकील को उठाया गया तो आपका जिस्म मुबारक, आपकी चमड़ी जो है जमीन से दुपट चुकी है। तो उठाएंगे तो पोस्ट अलग हो रहे हैं, आपके हथों से मुबारक अलग हो रहे हैं, आपका जिस्म छंदी हो रहा है, आपके जिस्म के आज़ा हो रहे हैं, खून बह रहा है, आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन अल्लाह अकबर, तब भी अल्लाह के राह में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह अकबर। उनके खून का खतरा भी ईमान की सदाकत दे रहा था, ईमान की सदाकत दे रहा था। और लब्बैक या रसूल अल्लाह और लब्बैक या हुसैन कह रहा था। ये ईमान की अलामत है दोस्तों अजीजों, ये ईमान का जज्बा है दोस्तों अजीजों। सामने हज़रात और तमाम परदानशीन ख़वातीन, तो मुस्लिम बिन अकील ने इस तरह से जामे शहादत नोश फरमाई। तो आखिर में आपके लाश मुबारक को, आपके जिस्म मुबारक को जो है वो बड़े बाजार में जो है लगा देता है और कह देता है बता दो अहले बैत से जो कोई मोहब्बत रखेगा उसका यही अंजाम होगा।
अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। जाओ ऐलान कर दो, जो कोई हमसे बगावत करेगा वो उसका अंजाम यही होगा। तो अल्लाह अकबर, आपको एक तख्ती पर लगा देता है, हर बाजार में और कोई आता जाता आपको देखता रहता है। तो बताओ दोस्तों, ये दीन, ये इस्लाम हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह है, अल्लाह के वो अजीम नौजवान थे, अल्लाह के वो शेर थे जिन्होंने इसको जो है देखा है, जिन्होंने इतनी मुश्किलात को देखा है। इसके बाद के वाक़यात हैं, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का वाक़या है, उनकी शहादत का वाक़या है, जिसकी सीरत को भी हमने सुना है। इसमें मजलिस शशम के अंदर हमें सारी चीज़ें आती हैं और यहाँ पर उनका लश्कर, फिर यजीदी फौज, इमाम हसन बिन अली की रुकावट का तमाम वाक़या, और इसी तरह से मौला हुसैन का करबला की तरफ जाना, फिर वहाँ का आपके साथ जो है सफर होना, ये तमाम चीज़ें, इसके साथ हज़रत मौला अब्बास अलमदार रज़ी ताला अन्हु की शुजाअत के वाक़यात, फिर उन तमाम के साथ साथ इमाम अकबर अली, इमाम असगर अली के वाक़यात, मौला क़ासिम की शादी का बयान और उनकी शहादत का बयान, तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आएंगी, क्योंकि सीरत में जो है पढ़ना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है, ऐ बारी ताला सुनने और सुनाने से ज़्यादा हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारी ताला जो कुछ भी हमने सुना है, इनकी शहादतों का तुझे वास्ता है बारी ताला, हमारे दिलों के अंदर वो ईमान का जज्बा अता फरमा, हम भी हक पर सर को कटाने की और हक पर रहने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ बारी ताला हमें रसूल नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारी ताला जो भी यहाँ पर हाजिर व नाज़िर हैं, ऐ अल्लाह जो कोई भी मर्द हज़रात, ख़वातीन, नौजवान भाई आए हुए हैं, उनके दिलों की हाजतों को, हलाल तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों के अंदर खैर और आफियत अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हलाल लुक़मा अता फरमा। वो खलीफा हक़ का इमाम है, ये हुजूर पाक का कौल है, वही मेरा ताबताम है, ये हुजूर पाक का कौल है। वो खलीफा हक़ का इमाम है, मेरी सीरतों मेरी आन है, बनी फातिमा की वो जान है, मेरी सीरतों मेरी आन है, बनी फातिमा की वो जान है, बनी फातिमा की वो जान है, मेरी शर्त में नाम है, ये हुजूर पाक का कौल है, वो खलीफा हक़ का इमाम है। 15 मिनट का इकट्ठा हुआ। क्या किताबे हक़ की पढ़ी नहीं, क्या खबर नबी की सुनी नहीं, क्या किताबे हक़ की पढ़ी नहीं, क्या खबर नबी की सुनी नहीं, क्या खबर नबी की सुनी नहीं, कि उन्हीं पे दीन तमाम है, ये हुजूर पाक का कौल है, वो खलीफा हक़
کا امام ہے یہ وسیلہ ہے اسے تھام لو بڑھن جن پہ مانگ لو یہ وسیلہ ہے اسے تھام لو بڑھن جن پہ مانگ لو بڑھن جن پہ مانگ لو کہ یہ فیض یہ حضور پاک کا قول ہے وہ خلیل